maqsad ishchi o'rnini kengaytirish. Mehnati halol ki zindagisi pesh bara. O'shaning uchun men o'z mulkimda o'ynayotgim keladi. Mavzuna, Muattar va Oygul. Har se dar gӯшаҳои гуногуни водии Фарғона дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон зиндагӣ мекунанд. Аммо рӯзгори ба ҳам монанд доранд. қаҳрамони аввали гузориши мо Мавзуна Сангинова аст. Ягона зани челонгар дар шаҳри Хуҷанди Тоҷикистон. Бензин бемехеш досу газ бенеме. Дади бедавоко. Ягон значокшан дар мегирад? Дар мегирад. Зе ин чӣ нома? 72 Мавзуна Сангинова дар шаҳри Хуҷанд бо номи усто Мавзуна машҳур аст. Аз хурдӣ дар таъмири муҳаррики худравҳо ба падараш ёрӣ медод ва ин касбро аз ӯ мерос гирифт. Одамои пешравиша намедидам. Бӯли одамо мебиём, ман бами саволо медиҳам. Чӯ шумо зан дига кор набуд меомда ҳами касба гифтид мегӯяде? Ва гуфтан дига ва касби иҷро кардан дига. Ҷо клиентҳои ман мебиёд ки капотш кушода наметавона, багажш кушода наметавона. Мебиёд даъди мошинша намедонам. Мисалан мегӯяд ки намедонам ҳами куҷош чизе бенит мегӯяд. ва ям касби худаше медонад. Ман касби вибиркадагӣ худаме медонам. Мавзуна литсеи касби техникиро хатм кардааст. Вай дар гурӯҳ ягона духтар буд. Дар айёми донишҷоӣ дар як маркази хидматрасонии мошинҳо кор мекард. Пас аз поёни давраи таҳсил устохонаи худро кушод. Ходовой, фарпланировка, диагностика ҳамин системаҳои мо адаст мебиёрем. Мақсад як кас биёд намекунем мо моторикада ходовояш бихез ӯсу бар намегӯем. Чунки адаста мо мебиёд то қадри имкон чизе ки тонем дастгирӣ ки коршону буд мекунем. Мавзуна ҳоло корашро хуб медонад ва муштариёни зиёд дорад, аммо мегӯяд дар аввал осон набуд. Муштариён бовар намекарданд ки як зан аз ӯҳдаи ин корҳо мебарояд. Мебина интересно, да? Ҳамин ростми дурӯғми реально ҳама одам ҳастми нестми ё ки мебирон ку ҳам ба мӯли касби интересно дадаш набаштан омда ва раҷа мо реально менем. Пайҷоми никозам то мебардорам масалан ходовой хоҳам ходовой такши дан хоҳам яма намедонам мо ҳамин ҷош ба мошина барошта ҳамиҷа кормо будка метонам. Аксар корафтодагоне ки ба назди Мавзуна меоянд мардон ҳастанд. Онҳо аз минтақаҳои гуногун меоянд. Мавзуна барои муштариёни зан имтиёз медиҳад. Мо арзонтар адига ҷо гифтагинда мумкин 10%, 20% адига ҷо арзоним. Аммо ҳисобан мумкин медонам, намедонам ку ҳамин ҷиҳаташ ба занако бо ман 50% гуфтагӣ ҳамеша аммо ҳисоб. Худмам зан. Манам мехостам ки дар пеши як кас бирам охир беочрат қабул кунад, кормо буд кунад. Мавзуна ду фарзанд дорад, мехоҳад ки соли оянда устухонаашро калон ва хидматрасониро бештар кунад. Асосан занҳоро ба кор хоҳад гирифт. 2013 квартиру мешинам, то ҳоле ман квартирам Чкалску мешинам, то ҳоле. Неки худо шукр зиндагим гузаштааст. Бачаҳам гӯшна не, ташна не. Ман мехоҳам ки оянда комплекси калон ка занҳоя дастгирӣ кунам ки мақсад меҳнати ҳалол ки зиндагиша пеш барад. зиёда аз 250 миллион зан дар ҷаҳон дар бахшҳои гуногун тиҷорати худро доранд, аммо роҳи онҳо на ҳамеша ҳамвору осон аст. аз як сӯ оилаву кор, аз тарафи дигар фишори ҷомеа. дар ҳар сурат иродаи онҳо барои занони дигар дар саросари ҷаҳон манбаи илҳом будааст. қаҳрамони дуввуми мо Муаттар гулпарваре аз ноҳияи Фурқати вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон аст. 30 мин 40 мин райхон саттик. Дар як сол 30-40 ҳазор ниҳоли райхон фурӯхтем. Агар як донашо 1000 сӯмӣ ҳам фурӯшем, даромади хуб мегирем. Арзиши як ниҳол 200 сӯм аст. Ги бормастан тайёр болади. Ба ин ҳисоб Муаттар дар як сол танҳо аз парвариши райҳон тақрибан 25 миллион сӯми ӯзбекӣ ҳудуди $2000 даромад мегирад. Тиҷорати ӯ танҳо бо райҳон маҳдуд нест. Навъҳои дигари гулҳоро низ парвариш карда мефурӯшад. аз сафедаш ҳам илова кунед. Барои ту алоҳида гулҳои сафед гузоштам. Найманча дега. Ин кас гулпарвар аз Найман, муштарии мо ҳастанд. Аз субҳ то ҳозир якҷоя бо падарам гул кашонда истодаем. Ерга ёриқ tushgandan beri gul tashyapmiz dadam bilan. Yerda turaveradi. Дар давоми як сол номи Муаттар дар шаҳру ноҳияҳои дигар низ машҳур гашт. ҳоло Муаттар хариду фурӯши гулро ба як тиҷорати муваффақ табдил додааст. Чанд занро низ бо ҷойи кор таъмин кард.
تو جون o'zimizda ما اصولهای معمولی دهقانی سنجیدیم. چندان نتیجه نداد. پس از آموزش نازکی‌های گلپروری به نتیجه اعلی نویل گشتیم. kutganimizdan a'lo. با وجود این معطر بعضی دشواری دارد. یکی از آنها محدودیت انتقال نیروی برق است. Bizga eng qiyini svet. مشکل‌ترین چیز برای ما نبودن برق است. تابستان با دستگاه حرارت داخل را تنظیم می‌کنیم. در این فصل گرمی داخل گرمخانه تا به 80 درجه می‌رسد. با دستگاه حرارت را 25-30 درجه نگاه می‌داریم. در زمستان برای گردش آب باز برق لازم است. Svet kerak bo'ladi. Bu parniklarga اینجا برای گل‌ها تنگ‌تر می‌شود. باز دو حوله دیگر داریم. می‌توانم خانه زیبا یا ماشین نو خرم، اما مقصد ما تشکیل گرمخانه در دو حوله است، یعنی ایجاد جای کاری نو. daromadni kengaytirish. طبق آمار سامانه کنعوز در سال 2022 زیاده از 5 میلیون زن ازبکستانی در خارج مهاجر کاری بودند. وزارت مهاجرت قرقیزستان میگوید 53% مهاجران کاری این کشور زنان هستند. اکثر آنها به روسیه می روند. قهرمان نوبتی ما نیز میخواست به مهاجرت رود، اما در زادگاهش ماند. تجارت آنلاینی دارد. نام قهرمان ما اویگول است. از شهر اوشی قرقیزستان. 2 فرزندش را به تنهایی بزرگ می کند. بعد از یک ماجرا در خانواده از شوهرش جدا شد. به منزل والدانش برگشت و خواست به روسیه رود. با سبب مشکل شدن وضع مهاجران قرار کرد در وطن بماند. مثال پس از امضای قانون‌های نو در روسیه وضع مهاجران خیلی وزن شده است. هموطنانی که به ملتگرایی دچار شدند زیادند. من این را برای خود روا ندیدم. بنابراین می‌خواهم در وطن خود رشد کنم. Men o'z mulkimda o'ynagim keladi. اویگول در خانه‌اش شیرینی تیار کرده آنها را به واسطه اینترنت می‌فروشد. O'z negiz nol men boshlag'im hech narsam yo'q edi. در آغاز هیچ چیز نداشتم، پول نداشتم. با تو کودک نمی‌دانستم چیکار کنم. همون وقت از دوره آموزشی شیرینی پزی خبردار شدم. با برادرانم در روسیه نوشتم که به من پول فرستند. مبلغ رو گرفته آموختن رو سر کردم. پس از ختم آن برای خریداران اسباب پول لازم شد. پدرم از نفقش به من کمک کرد. آن وقت نرخ یک میکسر 8000 سوم بود که برایم خیلی گران بود. همین طور کار را آغاز کردم. Boshladim. Eng negizgi kerakli narsalarni olib, dalshi bo'lib ketdi. از نگاه اویگول تجارت آنلاین برای زنان خانشین مناسب است. او از فروش شیرینی ها هر ماه حدود 40-50 هزار سوم درآمد دارد. سلام دوستان، شیرینی های ما تیار شدند. نصیب باشد با قوطی ها جا کرده میفرستیم. شیرینی های ما هر روز در فروش هستند. در یک قوطی 8 دانه بوده، طعم های گوناگون دارند. نرخش 1400 سوم. اگر سوال داشته باشید می توانید به دایرکت یا واتساپ نویسید. Жазсаңыздар болады. قهرمان ما برای خوبتر از خود کردن تجارت آنلاین دوره ایلاوگی را میگذرد. حالا با 2 دخترش در خانه پدر و مادر زندگی دارد. پولش را اساساً برای خریدن دستگاه و تجهیزات ضروری برای کارش صرف میکند. بنا به پژوهش‌ها زنان در آغاز تجارت نسبت به مردان 20% کمتر پول کار میکنند. نمونه روشن آن داستان موزونه، معطر و اویگول است که خودتان دیدید. با وجود دشواری و نابرابری‌ها قهرمانان ما ثابت کردند که زنان نیز می‌توانند با موفقیت تجارت را پیش برند و رشد دهند.